Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so now we are still in chapter 2. We are talking about services and facilities for ships. Okay, previously we had done with the arrival and departure, okay, which is just the same as we discussed earlier in this topic as in the marine services. Okay. Okay, next we're going to talk about the administrative formalities. Okay, so this is also for the vessels. Okay, but this is more regarding the administrative work for the vessels. Okay, so when the vessels arrive or when we are receiving vessels, okay, what are the things? Okay, what are the services that we should provide to what are the administrative things that we have to provide for the vessels? Okay, so as usual, okay, as you all already know, okay, so the first thing is about documentations, right? Okay, so when we enter a certain country, okay, we need documentations. Okay, so the documentation is about what? Kind of documentations. Okay, the documentation is about the police, immigration, custom, and health documentations. Okay, next about supplies, water, and bunkers. Okay, so other than about the documentations, okay, so we also administer for the ships regarding supplies, water and bunkering. Okay, bunkering ni nama glamour untuk apa tu? Untuk isi minyak, kan? Okay. Okay, and then kita juga bantu mereka dari segi telefon, repairs, medical, okay, dan lain-lain adalah berkenaan dengan kawalan-kawalan yang berkaitan dengan port di negara kita lah. Okay, so mereka ni macam kapal luar adalah melibatkan kru-kru luar. Okay, dan dia bawa barang-barang daripada luar. Of course, okay, so kita kena administer ataupun bantu mereka dari segi documentation. Okay, kita bantu mereka dari segi apa keperluan-keperluan kru, apa keperluan-keperluan kapal, okay. Supplies, water and bunkers, okay. And then kita bantu juga kalau mereka memerlukan sebarang kemudahan-kemudahan lain seperti telefon, okay, kalau perlu pembaikan kapal, okay, perlu medical for the crews, okay, so dan juga kita kena maklumkan mereka dan kita bantu mempermudahkan kapal tersebut dari segi kawalan-kawalan yang patut mereka patuhi di negara kita lah. Okay, so tu adalah berkenaan dengan urusan-urusan pentadbiran yang boleh kita bagi untuk sesebuah kapal yang datang ke port kita. Okay, dan yang terakhir untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh kita beri kepada kapal ataupun vessels. Yang pertama tadi adalah arrival and departure. Lepas tu upon arrival and departure, bila dia dah sampai, kita kenalah bantu dia dari segi pengurusan-pengurusan tertentu, okay, pentadbiran-pentadbiran tertentu. Dan yang terakhirnya dari segi barang yang dia bawa tersebut. Okay, yang urusan berkenaan dengan barang yang dia bawa tu kita panggil sebagai, kita spesifikkan sebagai cargo transfer. Okay, so macam mana nak pindahkan barang tu dari kapal ke daratan ataupun dari daratan ke kapal. Okay, so cargo transfer. Okay, so this is very simple. Bila kapal sampai, okay, dah selamat berlabuh di berth, okay, selamat berthing dan mooring. Okay, apa kita buat? Kita buka lah kapal tu kan, nak keluarkan barang. Okay, so opening, closing of hatches. Okay, hatches nama glamour untuk pintu kargo lah. Okay, senang cerita pintu kargo. Okay, bahasa biasa. Okay, tapi you as logistician, okay, you as orang kapal ya. Okay, orang pelabuhan, okay, you have to call it as hatches. Okay,
So cargo transfer ke first is opening and closing of hatches and then breaking out dan stowing. Placement landing of cargo in an aircraft or ship in a manner that provides optimum safety for the vessels and the cargo. It gives maximum space usage and allows easy access to cargo at the point of loading. Okay. Okay, senang cerita. Okay, so bila kapal dah sampai, dah selamat berth, kita nak pindahkan kargo daripada kapal ke daratan kan. Okay, so kita buka kapal tu. Okay, kita buka tempat kargo. Dan kita keluarkanlah barang. Okay, kita keluarkan barang. Ataupun kalau masa kapal nak berlepas, okay, kalau kita susun barang tu. Okay, stowing. Okay, kalau kapal sampai, kita breaking out. Okay, so apa maksud stowing? Okay, stowing adalah placement lading of cargo in an aircraft or in our case is ship in a manner that provides optimum safety for the vessels and the cargo. It also gives maximum space usage and allows easy access to cargo at the point of loading. Okay, so kesimpulan cerita dia, stowing tu nama dia yang mana kita susun barang-barang kita, our cargo, dalam kapal tu dan memastikan susunan kita tu adalah susunan yang selamat, ya. Okey, kargo kita disusun dalam keadaan yang selamat dan juga menepati ruang yang optimum, okey, mengisi ruang yang optimum, maksudnya best capacity lah, okey. Dan tapi walaupun penuh dan optimum, tapi mudah di download, okay, mudah dikeluarkan. Okay, so itu maksud stowing. Okay, so menyimpan dalam kapal secara selamat dan penggunaan tempat yang optimum dan memudahkan untuk keluar sebarang proses keluar masuk kargo. Okay, so tu adalah cargo transfer, opening, closing of hatches and breaking out and stowing.